Okay. Sabihin ko yung Nihongo, sabihin sa akin ang kung ano sa ibig sabihin o kung anong Tagalog o ano ang English. Okay? Anong gakko? School. Yes, school. Yung supa? Supermarket. Yes, supermarket. Sagot kayo lahat ha, para may chance kayo pare-pareho. Ang eki? Station. Yes, train station. Okay? Ang hikoki? Airplane. Airplane. Ang fune? Ship. Okay, barko. Ang densya? Train. Train. Ang chikatetsu? Chikatetsu is yan yung train sa ilalim, sa underground. Okay? Di ba may first floor tayo. Ito yung lupa. Sa ilalim ng lupa. Chikatetsu. Subway. Okay, yung subway, merong train sa ilalim ng lupa. Alam ko meron ginagawa na rin dito sa atin yan eh. Shinkansen is? Bullet train. Bullet train. Ang basu? Bus. Bus. Ang takushi? Taxi. Taxi. Ang jitensya? Bicycle. Bicycle. Okay? Aruite? Walking. To walk. Lumakad or maglakad. Ang hito ay? Person. Ang tomodachi? Friend. Ang kare? Boy. Kare or he. Okay, ang kanojo? She. Ang kazoku? Family. Story de? Story de yatte? Story de tabete? Story de yatte? Story de tabete? Mag-isa, alone. Okay? Alone. Mag-isa. Gawin mo mag-isa. Story de yatte. Story de benkyuste. Mag-aral ka mag-isa mo. Ano ba ito? Ito. Senshu is? Ano po yung senshu? Hindi nyo alam senshu? Senpai. Ano yung senshu? Senshu, konshu, laishu. Senpai. Kikoimasu ka? Erika-san. Ano po yung senshu? Last week. Ang konshu? What is konshu? Kathleen-san? This week. Next week. Konshu. This week. Konshu. Okay. And ang laishu is? Next week. Next week. Ang sengetsu? Last month. Last month. Ang kongetsu, kapareho ng konshu, this month. And then laigetsu, kapareho ng laishu, is next month. Ang kyonen, Last year. Okay, ang kotoshi is This year. And lainen is Next year. Okay, so konting vocals lang yan ha. Diyan, magtatanong ako sa inyo, sagutin nyo ha.
tanongin kitaじゃあ、エリカさん、誕生日はいつですか？ When is your birthday? 誕生日はいつですか？誕生日は12月4日。12月4日。4日 4? はい。Ka-birthday mo nga pala daddy December ko, no? は Oo い。nga pala, nabagka-birthday mo nga pala daddy ko. Okay? じゃあ、カトリンさん、誕生日はいつですか？誕生日は5月9日です。9、5月9日。で、アイダさん、久しぶり。はい。久しぶり、元気？はい、元気です。誕生日はいつですか？8月3日です。8月3日。今どこにいますか？Pasig. Pasig, Sensei. パス Pasig. に、うちに帰ってる。うちにいる？はい。そうですか。カビテパーティー、はカビテは行かない？カビテ。ngayon pa lang ako dumating, Sensei. そうですか。またカビテ行く？またカビテ行きますか？ Sensei? Ayun nga kasi また、 nasa lap ko. またカビテに行きますか？ Next week, Sensei. そうですか。わかりました。はい。ありがとうございます。ステパニーさん、誕生日はいつですか？ステパニーさん、kailan po birthday mo? Sabi mo po, kung hindi po alam sabihin sa Nihongo, sabi mo po sa English. Then, i-translate ko natin. 誕生日はいつですか？ Wait lang. Hello, yes po. Hi. Hello po. Yes po. 誕生日はいつですか？Kailan po birthday mo? May 19, 1999, Sensei. May 19. Okay, May 19. May is Nangatsu. 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 Ano yung May? 'Di ba ang January? January is Ichi. Ano pa, counting lang din po yan eh. Ang January is Ichigatsu. February is Nigatsu. March is Sangatsu. April, Shigatsu. So, ang May is, lagi po tatandaan. Nangatsu. Gogatsu. Go. Gogatsu. Sige po. Ichi ni, san, shi, go. Okay? So, bilang lang yan, nasa kalilaang man. Ichi ni, san, shi, go, roku, nana. Roku, shichi, hachi, ku, ju, juichi, juni. Okay? Ichigatsu, nigatsu, sangatsu, shigatsu, gogatsu, rokugatsu, shichigatsu, hachigatsu, kugatsu, 10月、11月、今月は12月。OK? じゃあ、ステパニさん、誕生日はいつですか？もう一度。5月。5月。Anong date? Date lang po. 19 ba yun? May 19? Apo, Jukyu. Yes. Go. Sige, kaya mo yan. Jukyu. Nichi. Nichi. Jukyu Nichi. Okay? Nichi. Okay? Juyoka. Yes, tama. Jugo Nichi. Juroku Nichi. Junano Nichi. 18 nichi, 19 nichi. Okay? So, ang birthday mo, lagi mong tatandaan kasi anytime, pwedeng may magtanong sa iyo niyan pagdating mo sa Japan. Tanjobi wa itsu desu ka? Malay mo kasi baka gusto ka regaluhan. Diba? O, sabihin mo, asta. Bigla-bigla, birthday mo bukas. So, sasabihin mo na lang,
Kasi malay mo, may mga kaibigan mo, mga gusto magregalo. Tanjobi wa itsu desu ka? Magtatanungan kayo. So, tandaan mo lagi, 5 月 19 nichi desu. Okay? Yan ang tanjobi mo. Hindi magbabago yan. Forever yan. Okay? 5 月 19 nichi. Yan po yan. Okay? Yan po yung tanjobi. Pagkatinanong naman pagka-seinen gappi. Ibig sabihin ng seinen gappi, kasusulat ko ha. Pag sinabing seinen gappi, yun po yung date of birth. Okay? Seinen gappi. So, ito ay date of birth. So, kinakailangan sabihin mo dyan kung anong year. Anong year ka? 1999? Yes po. Ano yan? Sa Nihongo. Laging nauna sa kanila ang year, ha? And then month, and then day. Okay? So, ano ito? Erika-san, anong basa dito? Sa 1999. Paano sasabihin sa Nihongo? Year. Ano, 1999. sen, kuyaku, kujuku, Nen. Okay? nen. Ang tanjobi mo, magiging, Stephanie-sang, 1999年 5 月 19日です。Laging ganyan ang pattern nila sa date, ha? Year muna, and then month, and then day. Okay? Yan ang seinen gappi. Pero, pag tinanong sa inyo ang tanjobi, ang birthday. Okay, ang birthday. Hindi mo kinakailangan sabihin diyan ang year. Kasi birthday. Day mo lang yan. Pag date of birth, yan, 1999, 5月1999年 5 月 19日です。Pag tanjobi, 5 月 19日lang. Okay? Okay, tandaan nyo yan, ha? So, pag tinanong ka ng tanjobi, you don't need to say kung anong year. Baka sabihin nung kausap mo, parang gusto mo sabihin kung ilang taon ka na, hindi naman tinatanong, birthday lang. Okay? So, tanjobi. Then, pagka ang happy birthday naman, ang bati nila sa iyo ay omedetou gozaimasu. Ang omedetou gozaimasu, marami yung pinagagamitan. Sa birthday, okay? Ang omedetou gozaimasu, ginagamit yan sa birthday. Congratulations. Or congratulations. Halimbawa, nanalo ka o naging first honor ka. Congratulations. Or Happy New Year. Happy New Year. Pagka naman ang bati sa Happy New Year is Akemaste. Akemaste omedetou. Parang congratulations, buhay ka pa ngayon 2024. Omedetou gozaimasu. Okay? So, maraming ginagamit ang omedetou, ha? Yung nanganak ka. Okay, congratulations, bagong panganak ka. Paglabas mo ng hospital, omedetou gozaimasu. Okay, kino-congrats ka. So, sa birthday mo din. Pero, yung omedetou gozaimasu na yun, lagi yung merong nauuna ko. Ano bang okasyon? Okay? Halimbawa, o tanjobi, omedetou gozaimasu. Akemaste, omedetou gozaimasu. Sigla isa sa nalaglag. Okay? Parang yung tawag ito, parang yung nag-graduate ka, pagka sa graduation, Gosotsugyo,
Omedetou gozaimasu. Okay? Next tayo. Naintindihan niyo po ba? Minasan? はい、先生。はい、先生、わかりました。はい。じゃあ次。今年は何年ですか？今年は何年ですか？今年 is, ano yung 今年？エリカさん。This year, anong year? Yes, 何年ですか？今年は何年ですか？今年は2023年です。Okay? じゃあ、愛子さん、おはようございます。おはようございます、先生。はい。来年は何年ですか？let's say, 来年。来年。来年は何年ですか？来年ですよ。来年は22、2000。あ、に、2000、2004年 Ano ba? 2004? Ay, mali siya. 2023 pala. はい、2000? 2023. 2000, kasi, 来年だよ、来年。2023. 23 20, ngayon. Kotoshi 23. 来年. Ano ba yung 来年? this year? Kotoshi ang Next this year. year. Ay, last year, say? Last year? Last year is kyonen. 来年 is next year. Next year. Next year. じゃあ来年は何年ですか？ 2000, 24年です。2024年です。です。です。です。はい。ありがとうございます。じゃあ、今月は何月ですか？大佐メイさん。大佐メイさん。はい。はい。今月。今月、sabi yung 今月 natin. 今月 is? This month? This month. Yes po. This month. 今月。はい。今月は何月？何月ですか？di ba January is 1, February is 2, 2月、3月、4月。じゃあ今月は何月ですか？今月は、12月です。はい、very good. ありがとうございます。今月は12月です。来月は1月です。先月は11月です。Okay? 今日は何曜日ですか？相田さん。相田さん。今日。じゃあ、愛子さん。愛子さん。はい、先生。今日は何曜日ですか？今日は、水曜日です。水曜日です。ありがとうございます。はい。ガッティンさん。今日は何日ですか？iba yung nanyobi, iba pa yung nanichi. 今日は何日ですか？カッティンさんいません？13日です。はい。今日は13日です。ありがとうございます。Okay. Hindi. Practice muna natin ulit yung vocabs, ha? Parang nakalimutan nyo eh. Okay. Eto. Ano yung hikoki?
Airplane. Airplane. Yung chikatetsu, Subway. subway. Okay? Ano yung sengetsu? Sengetsu. Last month. Yung sensu, Last week. last week. Okay? Kyonen is Last year. last year. Okay. Ang laisyu, Next week. Next week. laigetsu, Next month. Next month. ang lainen, Next year. Next year. okay. Kasi basta may lai is future. Ang lai, laisyu, laigetsu, lainen. Ang lai kasi, yan ay kuru. Pakita ko sa inyo ang kanji. Kuru meaning parating pa lang. So, hindi siya past tense. Kuru. Future. Ang rai is rai. Yan ang kanji ng rai. Meaning, to come. Ang kanji ng kuru, pareho, di ba? Ang kuru is parating pa lang. Ang lai is parating pa rin. Okay? Laisyu, laigetsu, lainen. Okay? So, future. Tandaan nyo yan, Okay. Next. Okay, let's start. Noun mo. Ano pagkakaintindi nyo sa mo? Ano yung mo? Also. Ay, hindi. Yes. Also. Yes, also. Mo, ano din. Rin. Okay, mo. Watashi mo. Ako din. Anata mo. Ikaw din. Kathleen sang mo. Si Kathleen din. Okay? Kore mo. Ito din. Are mo. Yun din. Okay? Also. Now, please translate this into Japanese. Miss Tanaka is Japanese. Mr. Yoshida is Japanese too. Okay? Hi. Try lang. Stephanie-sang. Tanaka-sang wa Nihonjin. Okay? Ayun na yung pinaka-pattern. Tanaka-sang wa Nihonjin desu. Tanaka-san wa Nihonjin desu. Talagyan po ng desu. Nihonjin desu. Opo. De? Ulitin lang say. Okay. Tanaka-san wa Nihonjin desu. Ay. Yoshida-san wa Yoshida-sang mo. Yoshida-san mo Ay. Nihonjin desu. Yes, very good, very good. Okay, Arigatou Tanaka-sang wa Nihonjin desu. Yoshida-sang mo Nihonjin desu. Okay? Miss Tanaka is 20 years old. Mr. Yoshida is 20 years old too. Hi, Aiko-sang. Sensei. Okay, Tanaka-sang is 20 years old. Hatachi. Okay, Hatachi, I'm 20 years old. Hatachi. Then, Mr. Yoshida is 20 years old too. Sa Nihongo? Hayashi, di ba? Hayashi? Hayashi. Ano? 20 years old. Hatachi. Hatachi pala. Hatachi. Tanaka-san wa Hatachi desu. Hai. Yoshida-san mo Hatachi desu. Hai, very good. Arigatou gozaimasu. Hai. This dictionary is 2,000 yen. That dictionary is 2,000 yen too. Glyza-sang. Hai. Okay. Dictionary is disyo.
This dictionary is 2,000 yen. That dictionary is 2,000 yen too. Ay, pakitranslate po sa Nihongo. Koriwa Kono jisho Kono jisho wa wa 2000 desu. 2000 yen desu. 2000 yen desu. Ay. That dictionary is 2,000 yen too. Tuloy mo lang. Kono plus noun, noun. Lagi may kadikita. This dictionary. So this. That dictionary is 2,000 yen too. That dictionary. Kono jisho. Okay. This dictionary. Kono jisho. That dictionary. Sono jisho. Or jisho. Okay. Dozo. This dictionary is 2,000 yen. Okay. Kono jisho wa 2000 yen desu. Hay, ituloy mo po yan. That dictionary is 2,000 yen too. Ang kono jisho wa 2000 yen desu. Hay. That dictionary is 2,000 yen too. Sono jisho wa Kono jisho mo. Kono jisho mo Hay. 2000 desu. 2000 yen. Lalagyan niyo po 2000 yen ng yen. desu. Kasi kung hindi sasabihin ng yen, ano yun, 2,000 pieces, 2,000 pages. So, dapat specific po tayo kung ano yung 2,000 yen na yun. 2,000 yen, 2000 yen desu. Okay? So, meaning you are talking about the price. Okay? So, kono jisho wa 2000 yen desu. Pwedeng sono. Kasi hindi naman elaborate eh. Sono jisho mo 2000 yen desu. Okay, ulitin ko. Kono jisho wa 2000 yen desu. Sono jisho mo 2000 yen desu. Nagets po? Ay, arigatou gozaimasu. This is my bicycle. That is my bicycle too, Erika-san. Kore wa? はい。これは私の自転車です。はい、very good. これも私の自転車です。This is my bicycle. That is my bicycle too. Paano sila magiging pareho? Kore. Dozo. Kore wa, this is my bicycle. Kore wa, watashi no jitensha desu. Then? これは私の自転車です。そのは That is my bicycle too. それも Yes. 私の自転車です。Okay, o ulitin mo kung perfect. I-perfect mo. これは私の自転車です。はい。それも私の自転車です。はい。Very good. Arigatou gozaimasu. This is a Japanese book. This is a Japanese book too. Okay? So, pareho siyang this. Okay, Katin-san. Onegaishimasu. これは日本の本です。はい、very good. これも日本の本です。はい、very good. これは日本の本です。or 日本語の本です。これは日本語の本です。これも日本語の本です。Okay? So, 日本語 is Japanese book. 日本語の本。
Next, Stephanie-san. Takeshi's major is history. My major is history too. Okay? Ito, Semmon is major. History is rekishi. Hi, Stephanie-san. Onegaishimasu. Wait lang po. Okay po. Takeshi-san. No? Takeshi-san, Sorry. no? Apostrophe S yan, di ba? So, possession. Wait lang. Major. Ay, Ano po yung major, Sensei? Senmon. Senmon. Senmon, Opo. Tapos yung history is rekishi. Rekishi. Opo. Major is Senmon is major. Rekishi history. Rekishi. Ay. Rekishi-san. Tanaka-san, no? Takeshi-san, no? Tekisan-san no. Takeshi-san, no? Tekishi-san no. Senmon Wa? Rekishi. Des. Pag may period, Rekishi. pag may tuldok, ang basa Des. nyo doon ay des. Okay? Tandaan nyo ha. Pagka may question mark, ang basa doon ay may ka. Des ka. Pagka may tuldok, ang basa doon sa tuldok na yon ay des. Okay? Huwag mawawala ang des pag may tuldok. Okay? Hai, mochido onegaishimasu. Takeshi-san no Senmon wa rekishi desu. Senmon wa Rekishi desu. Hi, my major is history too. Watashi no. Hi. Watashi no Senmon wa Rekishi desu. Ay, Hindi, mali po ba? Two. Ang aking major din Amo. ay history. Okay? Ang akin ding major ay history. Hi. Watashi mo. Watashi no. Watashi no Senmon mo Rekishi. Des. Yes.
Bibitin yung this nabibitin. Ulit-ulit, yung i-perfect mo na po. Nakuha mo na siya, i-perfect mo dire-diretso. Sige po. Takishi-san no senmon wa rekishi desu. Hai. Tapos, watashi no senmon Hai. mo rekishi desu. Hai, very good. Arigatou gozaimasu. Takeshi-san no senmon wa rekishi desu. Watashi no senmon mo rekishi desu. Okay? Okay, itong number 7, medyo mahaba-haba ito. Sino kayo tatawagin ko dito? Miss Tanaka is a student at Nihon University. Mr. Yoshida is a student at Nihon University too. Ulitin mo lang naman din yan eh. Okay? Ja, erika-san gambate kudasai. Erika-san? Hi. Hai. Tanaka-san wa? Tanaka-san wa Nihon Daigaku no gakusei desu. Hi, very good. Yoshida-san mo Nihon Daigaku no gakusei desu. Hi, very good. Very good. Arigatou gozaimasu. Haba niya na. Tanaka-san wa Nihon Daigaku no gakusei desu. Yoshida-san mo Nihon Daigaku no gakusei desu. Okay? A sentence of your own describing two similar things. O gumawa kayo ng sarili niyong sentence na kayo din. Or make a sentence using mo. Kathleen-san, onegaishimasu. Kanko no drama ga ba? Wa. Dorama ga o wa? Ano bang nan mo? Gagamitin mo yung suki? Gagamitin ba yung suki? Basta tandaan mo, pagka suki, ang before na particle ng suki ay laging ga. Kanko no drama ga suki desu. Shugo no drama mo suki desu. Hi, very good. Hi. Ja, sino to? Stephanie-san? Stephanie-san, make your own sentence using mo. Stephanie-san. Wait lang po. Pero iba naman po. Okay, sige, gawa ka muna. Mag-form ka muna. Thank you po, sis. Hi. So next time magkakaroon tayo ng rule ha. Magkakaroon tayo ng rule. Pagka tinawag ko ang pangalan nyo at hindi kayo sumagot, meaning wala kayo dyan. So pwede ko kayong i-out. Okay? So kung halimbawa, naghihintay lang kayo, nag-iisip lang kayo, better magsalita po kayo ng kagaya ng wait lang po. At least alam ko na nandyan kayo. Kasi hindi ko naman kayo nakikita. Okay? So yung ano po ang magiging rule po natin na para hindi po ako yung tawag ng tawag, wala pala kayo dyan. So pagka tinawag ko kayo 3 beses at hindi kayo sumagot, meaning wala kayo dyan, i-out ko na lang kayo. Okay? Para alam ko na lang kung sino dapat kong tawagin, kung sino lang yung nandito. Okay po? Yoroshiku onegaishimasu.
make your own sentence na gagamitin nyo yung mo. Okay, Stephanie Sang? Sabihin mo sa Tagalog o English, tutulungan ka namin. Stephanie Sang? Himas ka? Wait lang po, Sensei. Okay, tutulungan ka namin. Hello? Stephanie Sang? Stephanie Sang? Madalas ka? Yes po. Okay na? Mawala yung notes. Sabihin mo na lang, tutulungan ka namin. Magbigay ka ng any sample. Kahit sa Tagalog. Ano kaya? Isa-isahin natin. Yung mo. Oo, halimbawa, si ganito ay ganito, ako din ay ganito. Very simple. Siya ay estudyante, ako din ay estudyante. Kaya sabihin mo, si Glyza Misang is ganito. Ako din ay ganito. Para magamit mo lang ang mo. Sige po. Sige, kahit sino, kahit sino gamitin mo. Pag mali, kukorek ka naman. Huwag ka matakot. Si Glyza, Hay. Glyza Sangwa. mahilig makinig sa music. Ongaku o kikuno ga suki desu. Ongaku, music, kikuno ga, makinig, ga suki desu. Ito po ikaw. Glyza Sangwa. Glyza Ongaku Sanwa. o kikuno ga suki desu.
Ano nga po yan? Glyza sang wa Wa. ongaku Ongaku. wo kiku no ga suki desu. Yes. Hai. Dozo. Stephanie-sang. Hi, Sensei. Hai, dozo. Sinulat ko na po. San. Glyza san wa. Ongak. Ongaku wo. Sanku no. Kiku. 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 Ongaku wo kiku no. Kiku. Kiku no. Ga. Gasu. Gagusan. Gagusan Ki. desu. Ki. 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 Aki. Ki. Kiku. Suki. Magkamukha sila, oh. Ki. 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 Oh. Ay. Sorry po. Glyza san wa. Ongak. Ongaku wo ki. Kiku. Kiku Ongaku wo no. kiku no ga. Ay, mali. Babasahin mo na lang siya. Yan na nakalatag ng sarap mo. Glyza san wa. Ongaku wo ki. Wo kiku no. Gasuki desu. Hai. Yan na po. Ang ano. Ano susunod? I like music too. Mm. Watashi wa. Watashi mo. Ay, watashi mo. Sorry. Watashi mo. Ako din. Watashi mo. Watashi mo. Ongaku wo. 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 Kiku. Kiku no ga suki desu. Okay, very good. Ulitin mo ulit. I-perfect mo. Glyza sang wa ongaku wo kiku no ga suki desu. Watashi mo ongaku wo kiku no ga suki desu. Hai, dozo. Glyza san wa. Ongaki wo. Ongaku. Kiku. Ah. Ongaku wo kiku no.
ga suki desu. Watashi wa, Watashi mo, watashi mo. Watashi mo ongaku wo kiku no ga suki desu. はい。ありがとうございます。next, Erika-san. カッリンさんははい。親切です。はい。私も親切です。 Pinuri yung sarili. Ginawa yung sariling bangko. Ganon. O, siya nani, Katin-san wa kawaii desu. Watashi mo kawaii desu ka? Parang ganon. Okay. Sariling pore. Okay, next. Aiko-san. Sensei. Make your own sentence using mo. Apa. Katlin-san wa kankoko drama wo meron no ga suki desu. Watashi Mo ikay. Katlin-san wa Kankoku drama o miru no ga. meron no ga suki desu. Watashi mo kankoko drama wo meron no ga suki desu. Miru no ga. Meron no ga suki desu. Very good. Arigato. Si Aida-san, andito ba si Aida-san? Aida-san, are you with us? Malisay. Malisa, no? Nagpunta na ng Cavite. Maingat ka, Say. Okay. Okay, next. Erika-san. Oh, lesson pa natin to Erika-san or Katin-san. Okay? Noun ja arimasen. Noun ja arimasen. So negative. Hindi. Okay? Sumimasen. Takeshi-san desu ka? Okay. Tatanungin kita, Erika, Aiko-san. Aiko-san. Say. Tatanungin kita. Sumimasen. Katlin-san desu ka? Hai. Katlin-san desu ka? Hai. Ikaw ba si Katlin-san? Ikaw ba ang tanong ko, Sumimasen, ikaw ba si Katlin-san? Ay, sorry. Iye. Katlin-san. Watashi wa Katlin-san. Watashi wa. Katlin-san ja arimasen. Hindi po ako si Katlin-san ja Katlin-san. arimasen. Hindi po ako si Katlin-san. Okay? Moikai. Ne. Sumimasen. Katlin-san desu ka? Iye. Katlin-san ja arimasen. Watashi wa Katlin-san ja arimasen. Ay. Watashi wa Katlin-san ja arimasen. Yes, hindi po ako si Katlin-san. Okay? Katlin-san. Ito naman tatanungin ko. Sumimasen. Gleisa-san desu ka? Iye. Gleisa-san. Watashi wa I am not. Iye. Watashi wa Gleisa-san ja arimasen. so desu. Iye, watashi wa Gleisa-san ja arimasen. No, I am not Gleisa, Miss Gleisa. Okay? Erika-san. Ikaw, Erika-san next. Sumimasen. Sophia-san desu ka? Sophia? Iye, watashi wa Sophia-san ja arimasen. Okay, very good. No, I am not Miss Sophia. Okay? Sang wa kaisyain. Okay? Erika-san. Hai. Gakko no sensei desu ka? Iye, gakko. Watashi wa? Watashi wa gakko sensei ja arimasen. Gakko no sensei
Ja arimasen. Arimasen. Okay? Hai, Kathleen-san, kaisha-in desu ka? いいえ、私は会社員じゃありません。はい、ありがとうございます。Sophia-san, 銀行員ですか？ Sophia-san, Stephanie po yun si. ay, sino ba si Sophia po? Ba't lumabas si, ba't lumabas si Sophia? Stephanie sa kaya pala wala sumasagot. Stephanie-san, はい、先生。銀行員ですか？いいえ、私は銀行じゃありません。銀行員？銀行員じゃありません。はい、ありがとうございます。グライサミさん、日本人ですか？いいえ、私は日本人じゃありません。はい、very good. ありがとうございます。sino pa ba nga niya? Aiko-san, はい、先生。専門は歴史ですか？Let's say, 専門は歴史ですか？Ang major mo ba ay history? いいえ。専門は歴史じゃありません。 Okay. Now, ito naman activity natin ha. Ikaw Aiko-san, tatanungin mo si Kathleen-sang. Si Kathleen-sang, tatanungin niya si Erica-sang. Si Erica-sang, tatanungin niya si Stephanie-sang. Stephanie-sang, tatanungin mo si Liza May-sang. Okay? So, ganito ang pattern. Simasen, ano ka ba? So, basta ang sasagot, iye, watashi wa, bla bla bla, ja arimasen. Okay? So, kahit ano. Hai, Aiko-san, stato. Ito lang din, say. Ha? Ano? Ito yung pattern, say. Oo, ganyan ang pattern. Mamili ka dyan kahit alin dyan or mag-invento ka. Sige pa. Erika-san. Kathleen-san pala. Kathleen-san. はい。日本人ですか？いいえ、私は日本人じゃありません。そうですか。そうです。そうですか。ganun ba? そうですか？はい。Kathleen-san kay Erica-san. Erika-san. はい。Anyari? Loading, say. Loading. Buffering. Erika-san. Lobat yung battery. Hi. Chappy. Pabibi yung Chappy. Habibi. Neko ga isuki desu ka? Iie, neko ja arimasen. Watashi wa, hindi ako pusa. Neko ja arimasen. Naging pusa si Tupay. Gamenasay. Neko ja arimasen. Sino sumagot nun? Iye, neko ja arimasen. Hindi ako pusa. Seri kasi. Watashi wa neko. Ano ba tanong? Ski desu ka? Watashi wa neko wa ski ja arimasen. Neko ga ski ja arimasen. Okay, ulit. Ibang question kasi nakatabla siya eh. Loading ulit.
Ito na lang. Erika-san, はい。 hatachi desu ka? Iie, watashi wa hatachi ja arimasen. はい。そうですか? そうですか。はい。sasagutin mo rin siya. Kasi so desu ka? Ganun ba? Yes. Hai. So desu ka? Hai. Okay? And then finish. Hai. Erika-san to, Sophia じゃなくて、Stephanie さん。 Stephanie. Oo nga. Saan ba galing si Sophia? Stephanie-san. はい。 Loading ulit. Isha desu ka? Isha-sang desu ka? Isha-san Isha-san. desu ka? Konduktor ka daw ba? いいえ、私は医者さんじゃありません。 Ay, very good. はい、ありがとう。グライサさん、はい。先生さんですか？ Gakko no sensei desu ka? 先生。 Gakko no sensei. So, pagkasabi mo sensei, wala pong san yun na kasi andun na po yung pinaka-respect. Opo. Gakko no sensei desu ka? 学校の先生ですか？いいえ、私は学校の先生じゃありません。 Okay, Glyza-sang to Aiko-sang. Ikaw naman magtanong, Glyza-sang kay Aiko-sang. アイコさんは Aiko-sang wa? 会社員ですか？はい。もう一度お願いします。Glyza-sang, もう一度お願いします。アイコさんは会社員ですか？ Kaishian? Ano po? Kaishin. Ah, Kaishain? Kaishain. Kaishain. Hai. はい。私は会社員です。 Gamitin mo yung jaarimasin. Jaarimasin ang topic natin. Niloka ka talaga. ayosですね。もう一いいえ、度。いいえ、私は会社員じゃありません。はい。以上です。ありがとうございます。Okay? いいえ、私はたけしさんではありません。エリカさんです。エリカです。or Kathleenです。Hindi ako si Takeshi-san. Ako ay si Kathleen. De, Maru-maru-san wa kaishain desu ka? Watashi wa kaishain de wa arimasen. Or kaishain ja arimasen. De wa arimasen is mas polite. Okay, more polite. Ja arimasen or de wa arimasen. De, san wa Nihonjin desu ka? Iie, watashi wa Nihonjin de wa arimasen. Philippine din desu. San wa senmon wa rekishi desu ka? Iie. Watashi no senmon wa rekishi de wa arimasen. Okay? Nihongo desu. Ang major ko ay Nihongo. Ja, go bang. Ang vocals ay Juna Nasai and Kissaten, ang coffee shop. Okay? Ja, ito, Aiko-san. Aiko-san wa Juna Nasai desu ka? Aiko-san wa Juna Nasai desu ka? いいえ。私は17じゃありません。
Junana? 17じゃありません。ありません。Ano yung Junana? Ano ba yung Junana? Size ng sapatos mo? Size ng damit mo? Ano yung Junana? Specify mo. Kasi tanong ko Sang wa Junana size desu ka? Ay, may say pala. Kumina say sides. Iye, watashi wa 17歳じゃありません。Ay, sabihin mo yung totoong edad mo. Watashi wa? 私は19歳です。Very good. Okay? Kathleen Sang, これは、Kathleen Sang の自転車ですか？これはカトリンさんの自転車。これはカトリンさんの自転車ですか？いいえ。それは私の自転車じゃありません。Very good. Very good. Perfect. はい、エリカさん。それはエリカさんの傘ですか？それはエリカさんの傘ですか？エリカさん。それはエリカさんの傘ですか？いいえ、これは私の傘じゃありません。はい、very good. ありがとうございます。hindi Sophia. Jaglaisa sang, simasen. あれは喫茶店ですか？いいえ。私は、あれは喫茶店ですか？いいえ、私は、hindi po watashi wa kasi are wa. あれ Simasen, は、are wa喫茶店ですか？Yun ba ay coffee shop? いいえ、それは、あれはあれは、あれは、私のキス。wala kayo lalagay na ano, hindi mo po lalagay yung watashi no, hindi mo ang tanong po is yun ba ay coffee shop? So wag mo tanggalin po yung watashi. Okay? Yes, Yeah, simasen, are wa kissaten desu ka? いいえ、それは、あれはあれは、喫茶店じゃありません。Kissaten ja arimasen. Ay, arewa. Kasi, ang gagamitan ng pag gumamit tayo ng kure, sasabihin mo sa akin, sure. Pag ginamit mo ng kure, ikaw nagsabi ng kure, sasabihin ko naman ng sure. Pero pag gumamit ako ng are, ibig sabihin, pareho malayo sa ating dalawa, are din ang gagamitin mo. Pareho tayong are kasi pareho malayo sa atin. Iye, arewa, kissaten ja arimasen or kissaten ja arimasen. Okay? Iye, watashi wa 17歳ではありません。19歳です。いいえ、それは私の自転車ではありません。カティさんのです。それはエリカさんの傘ですか？いいえ、これは私の傘ではありません。カティさんのです。すいません、あれは喫茶店ですか？いいえ、あれは喫茶店ではありません。郵便局です。Okay? Ngayon makinig po tayo dito, listening comprehension tayo. Okay? Alamin natin kung magkakano itong dyaryo, itong newspaper, itong kasa, itong tabako, yung cola, tsaka yung gamu. Okay? Tandaan nyo, isulat nyo. 第2課聞く練習 Listening comprehension. A. すみません。ガムください。100円です。どうも。新聞ください。80円です。
この傘はいくらですか？ 1000円です。じゃあ、これください。どうも。すみません。コーラください。はい、120円です。Hay. Matandaan nyo? Magkano Hi, yung Sensei. shimbun wa ikura desu ka? 80 円です。 80 yen. です。 Kasa wa ikura desu ka? Kasa wa ikura desu ka? 1000 1000 yen. yen desu. Dali lang po. Ayan. Wait lang. Ito. Kasa wa ikura desu ka? 1000円です。 1000 yen desu. 1000 yen desu ne. Tabako wa ikura desu ka? 110 円です。Ah, wala pala say. Wala sinabi. Cola. Ang Cola ay 120 yen. Ang gamu wa 100円です。 200 yen desu. 100 yen. Okay? Ja, next. Makinig tayo next ha. Pakinggan nyo mabuti ha. B. たけしさん、私の友達のクリスティ田中さんです。はじめまして、クリスティです。はじめまして、木村武史です。クリスティさんはアメリカ人ですか？いいえ、アメリカ人じゃないです。フランス人です。パリ大学の学生です。専攻は英語です。そうですか。クリスティさんのお父さんは日本人ですか？ええ。お母さんはフランス人ですか？ええ、そうです。Ay, salamat. Ay, salamat po. Ngayon yung oras na ito, ma'am? Ay, ganun po ba? O sige, ma'am. Sasagutin ko po, ma'am. Sige po, sandali po. Hanggang oras po kayo nandyan? Sige po, daan. Puntahan ko po. Sige po, sige po. Opo, may support po. Sige po. Opo. Madarang, taga Metro. Ay, hindi po taga Opo, hindi po taga. O sige, hanapin ko na lang po. Sabihin, pagpunta ko na lang po dyan. O sige, pagpunta ko na lang po. O sige po, thank you po. Okay po. Okay po. Simasen, okay. Sagutan lang natin to. Tumawag yung barangay. Meron daw akong ayuda. At hinihintay ako, hindi makauwi ang barangay dahil hindi ako makontak. Pamasko yan, say. Pamasko, sana i-cash na lang. May ayuda ako. Teka muna. Say. Ang pang-grocery, ano ba lang yan? Sardinas. Teka muna, ang sagot dito. My friend's name is? Christy. Christy Tanaka. She comes from? France. France. Okay. She studies? Ego. Okay. At the University of Paris. Her mother is? Nihonjin. Fransujin. Ang tatay niya ang Nihonjin. Kaya ang pilido niya is baliktad Tanaka. Okay. Her father is? Nihonjin. Okay? Okay, minasan, mag-QK muna tayo ha. Hintayin niyo ako. Balikan ko kayo ha. Kukunin ko lang yung ayuda ko. Diyan lang naman yun. Or, basta wait nyo lang ako. Ay, popost ko lang yung ano. Okay? Sige po, sir. Hi, wait lang. Mag-QK. At kumain muna kayo ha.はい、行きますよ。次行きますよ。Wala akong ano dito
Tomohiro and Takeshi went to Japanese restaurant. They are looking for Japanese menu. Okay, wait lang. Pare. O sige, mag-QQ muna kayo. Bakit walang ano to? Wait lang. So, check ko lang muna to. This 132. Ito. Hoy. 132. Hmm? Hmm? 120.
Minasang, okay na kayo? Mo daijoubu desu ka? Minasang, 誰か返事してください。Minasang, wala po? Walang tao? Ay. Ja, ima ikimasu. Oh. Papunta po tayo sa verbs. Verbs na po tayo, ha? Pinaka-importante sa lahat ay ang verbs. Hi. Okay, magbibigay muna ako ng okay, ang get up, to wake up is ano sa Nihongo? To wake up. Okay? Okiru. Tandaan nyo, ito magiging pattern dito, ha? Dictionary form. Tapos, pag present affirmative, ito, bibigyan ko ng sample, ha? Okiru. Get up. Gigising. Okiru. Present affirmative. Okiteimasu. Laging may teimasu. Teimasu. Okiteimasu. Then, affirmative yun, positive. Okay, positive. Okiteimasu. Yung negative is okiteimasen. Okay? Now, yung see, to watch, ano po sa Nihongo yun? Miru. Miru. Okay, miru. Ano yung present affirmative? Mite imasu. Mite imasu. Okay, mite imasu. Yung negative? Mite imasen. Mite imasen. So, laging may, pagka-negative, laging may sen. Or, kung gagawin mo siyang colloquial or hindi siya pang-polite, itong okiru is okiteiru. Magiging yung mas magiging iru, okiteiru. And, pag negative, okiteinai. Basta nai, tsaka masen or sen is negative. Then, tong miru, miteiru. Tapos, ang polite form niya is miteimasu. Pagka ang present, ang kanyang negative is, pagka polite, miteimasen, mitenai. Pagka siya ay colloquial. Okay? Nai form, miteimasen is polite. And then, yung normal, normal na colloquial, yung pangkaraniwan lang na hindi siya polite is miteinai. Okay? Nai form. Then, ang it is Taberu. taberu. Okay, taberu. Ang present affirmative,
Tabitemas. Tabeteimasu. Okay? Then yung kanyang colloquial is Tabitemasen. Tabeteru. 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 Okay? Magiging ru siya. Then, ang negative is Tabitemasen. tabetemasen or tabetenai. Okay? Kumain ka na ba? Gohan, tabemashita. O, sagutin mo ako dyan ng oo, kumain ka na. Ay, ang tanong ko sa'yo, tabemashita. So, past tense. Katrin-san, gohan, tabemashita. Hai, tabemashita. Ay, very good. Ngayon, kung hindi ka pa kumain, ang sasabihin mo? Mada, tabeteimasen. Okay, not yet. Meron kang sasama na mada, not yet. Not yet, I didn't eat yet. Parang ganon. Okay, ang sleep is Nihongo de? Neru. Sige lang. Ang eat is neru. Okay, neru. Then, ang present affirmative niya is? Neteimasu. Okay? Ang negative? Neteimasen. Okay? Hindi natutulog. Neteimasu ay natutulog. Okay? Okay, speak. Hanasu. Hanashi. Okay? Hanashi. Then, anong present affirmative ni hanashi? O nagsasalita or nagkukwento? Speak. Hanashi ga arimasu. May sasabihin ako sa iyo. Hanashi teimasu. Hanashi teimasu. Okay? Ang present negative niya is negative form? Hanashi teimasen. Hanashi teimasen. Ay, mali ito na. Hanashi teimasen yan na. Hanashi teimasen, mali ito. Okay? Ang listen is kiku. Then, present affirmative niya is? Kiteimasu. Okay, kiteimasu. Ang present negative niya is? Kiteimasen. Kiteimasen. Okay? Ang to go is iku. Iku. Okay, present affirmative is iteimasu. Iteimasu. Okay? Yung ku niya magiging teimasu. Iteimasu. Okay, negative niya? Iteimasen. Iteimasen. Okay, read. Yomu. To read. Yomu. Okay, ang present affirmative niya, positive niya is? Mu, magiging de yan. Okay? Maski yung gu, magiging de. So, ito ay magiging yondeimasu. Yondeimasu. Pati yomu, tsaka nomu, nondeimasu. Magiging de instead na te. Pagka yung mu, gu, mu, tsaka gu. Okay? Yomu, nomu, o yogu is magiging deimasu. Then, ang negative niya is? Yondeimasen. Yondeimasen. Very good. Then, to drink, nomu. Nomu. O, mu din siya, mu. So, magiging de din yan. So, non-deimasu. Non-deimasu. Then, ang kanyang negative form is? Nondeimasen. Non-deimasen. Okay? Return. Okay? To go home. Kairu. Uuwi ng bahay. Uuwi. Okay? Pag sinabing kairu, isa lang word ang ginagamitan ng kairu. Ibig sabihin, uuwi ng bahay. To return home. Okay? Then, ang present affirmative niya is kaiteimasu. Ang negative is? Ano po negative? Kaiteimasen. Okay, kaiteimasen. Ang kam, kuru. Oops. Wala siya. Okay, gamitin na lang natin. Ang kam is
kuru. Okay? To come. Then, ang present affirmative niya is kiteimasu. Kiteimasu. Okay, kiteimasu. Then, ang kanyang negative is, ano yung negative ng kiteimasu? Kitaimasen. Kiteimasen. Ay, gomenasai. Kiteimasen. Oops. Kiteimasen. Okay? Do. To do. Yaru. To do. Or suru. Pwede rin niya. Suru. Okay, gamitin na natin yung suru. Suru. To do. Suru. Dalawa gamitin natin. Suru and yaru. Okay? Ang present nito ni suru is shiteimasu. Shiteimasu. Okay? Then, yatteimasu. Yatteimasu. Eh? Yatteimasu. Okay? Paano ko mapapalit itong dalawang ito? Ito. Paano ba ito mapapalit? Wakaranai. Okay? Shiteimasu or yatteimasu. Ito ko lang sa baba ilalagay. Okay? Then, ang kanyang negative is ng shiteimasu, ng you did not. Negative. You did, present pala. Doing, not doing. Ano negative form ng shiteimasu? Minasang? Ano negative form ng shiteimasu? Shiteimasen. 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 Then, yatteimasu is Yatteimasen. 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 Okay, dito lang natin ilagay sa baba. Okay? Study is Benkyo. benkyo. Suru. Benkyo suru. Yes, very good. Benkyo suru. Benkyo suru. Okay? Ang present affirmative niya is Benkyo shiteimasu. benkyo shiteimasu. Benkyo shiteimasu. Okay? Then, ang kanyang negative form is Benkyo shiteimasen. benkyo shiteimasen. Ito, benkyo shiteimasen. Okay? So, madali lang, isa lang ang pattern nila. So, madali lang tandaan. Tandaan nyo lang pinaka-dictionary form. Yung kuru, kiteimasu kasi ru form siya. Kiteimasu, kiteimasen. Suru, shiteimasu, shiteimasen. And yaru, yatteimasu, yatteimasen. Benkyo suru, sa ru form na ito. No? Okay? Irregular verbs kung tawagin. Next. Okay. Right?
a mas and masen sentence using two of the nouns in each group and a verb of your choice. Okay, punta tayo ng GC. O, halimbawa, okay, example, ang noun is sakana. Sakana is fish, niku is karne, yasay is gulay. Okay? Ang affirmative meaning for affirmative is positive. Then negative. Okay? Ang affirmative, watashi wa yasay wo tabimasu. Ako ay kumakain ng gulay. Then, ang negative noun, watashi wa niku wo tabemasen. So, pwede kang mamili sa anong noun dito. Okay? Pwede kang mamili kung gamitin mo sakana o niku o yasay. Okay? Ja, punta po tayo sa DC, doon nyo po i-type. Kay DC, gamitin nyo yung number 1, yung osake, or ocha, or kohi. O ano bang bagay yung mga yan? Iniinom yan. Yung alak, yung tea, tsaka yung kape. So, ang gagamitin nyo diyang verb is nomu, ang dictionary form. So, ano ba ang affirmative ng nomu at ang negative ng nomu? Okay? Sulat nyo po sa GC natin. Meron pang nagtatype eh. Sino pa yon? Ito, si Darida. Sige po, tuloy lang. Okay, dito naman sa number 1 is haha wa ocha wo nomimasu, chichi wa ocha wo nomimasen. Okay? Then, Nihon no ega, Amerikano ega. De, ito, wala siyang sagot. Okay? So, tama yung mga sagot ninyo. Pwedeng hahawa, Nihon no ega wo mimasu. Chichi wa Nihon no ega wo mimasen. Okay? Dali, meron pa tayong next sa tennis. Okay? Ito naman tayo sa tennis, soccer, saka. Basketball. Basketball. Okay? Ito naman ang gawin nyo on the board, yung positive. So, ano ba itong ano? So, ang verb dito is shimasu. Pagka sports, ang ginagamit po ng verb dyan ay shimasu. Halimbawa, tennis wo shimasu. Tennis wo shimasen. Saka wo shimasen. Okay? Ano ba yung hong? Okay? Hong.
ongaku no zashi, sports no zashi. Ano ba yung mga yan? Ano ba yung magazine? Libro, book, ongaku no zashi, music, book, music magazine, and sport magazine. So, ano ba yan? Binabasa yan. So, ano yan? Ang verb niyan is yomu. Okay? Tapos, number 5 is Nihon no ongaku, roku, Nihongo no tepu. O ano ba yan? Music yan. Ano bang ginagawa sa music? Kinakain ba yan? Iniinom ba yan? Pinapakinggan yan. So, ang verb niyan ay kiku. Okay? So, ano ba ang affirmative niyan is kikimas. Negative, kikimasen. Hi, dozo on the board po ulit tayo. Tumihon no ongaku wo kikimasu. Roku wo kikimasen. Very good. Okay? So, here, asking about daily activities using mas and masen. Okay? So, ibilisan na lang natin ito. Tabemasu. Tabemasen. Okay? Ito. Niku wo tabemasu. Niku wo tabemasen. Nani wo tabemasu ka? Nani wo tabemasu ka? Nani wo tabemasu. Niku wo tabemasu. Hindi ko makita. Wait. Sakana wo tabemasu. Ito dya. Erika-san, sakana wa tabemasu ka? Sakana wo tabemasu ka? Hai, sakana wo tabemasu. Hai, niku wa tabemasu ka? Hai, niku wa tabemasu. Yasai wo. Yasai wa? Yasai mo. Okay, dito natin gagamitin yung mo, saka yung wo. Okay. Yasai wa? Tabemasu ka? Yasai wa tabemasen. So desu ka. So desu ka. じゃあ、お菓子は食べますか？お菓子、まあ、シチリア、junk foods。お菓子は食べます。お菓子は食べます。で、果物は？はい、果物は食べます。Diyan mo nga yung sasabihin na kudamono mo tabi mas. Okay? Pagka yung same siya. Okay? Diya, salada wa tabi mas ka? Salada wa tabemasen. So desu ka. Sandwich wa? サンドイッチは食べます。ハンバーガーは？はい、ハンバーガーも食べます。Very good. Okay? じゃあ、ステパニーさん。魚は食べますか？魚を食べますか？ステパニーさん。Kumakain ka ba ng isda? Sakana wo tabemasu ka? Stephanie-san. Stephanie-san, sakana wo tabemasu ka? Are, inai? じゃあ、グライサさん。はい。魚を食べますか？魚を食べます。肉は
Tabemasu ka? Niku. Niku wo tabemasu ka? Pag din, Niku. mo, gagamitin niyo yung mo. Pagka kumakain din ako ng niku. Okay. Pagka pareho yung sasabihin mo. Niku mo tabimasu. Tabimasu. Tabemasu. Yasai wa? Yasai wo tabemasu ka? Yasai mo tabimasu. Hi, very good. Marinig niyo ako minsan na ginagamit ko wa. Yasai wa? Ibig sabihin, how about vegetable? Okay? Yasai wa? Gohan wa? How about rice? Okay? Ja gohan wa? Tabemasu ka? So, pagka sasagutin niyo ako, wag niyong, pagka yung bitin yung, halimbawa, gohan wa? Hi, gohan wo tabemasu. Okay? Object wo verb. Or gohan mo tabemasu. Okay, gohan wa tabemasu ka? Stephanie-san. Gohan wo tabimasu. Hi. Okashi wa? Okashi wa tabimasu. Okashi wo tabemasu. Or okashi mo tabemasu. Kudamono wa? Kudamono is prutas. Kudamono wa tabemasu ka? Or kudamono wo tabemasu ka? Kudamono mo tabimasu. Very good. Tabemasu. Tabemasu. Okay. Sorry. Hi. Salada wo tabemasu ka? Salada wo tabimasu. Okay. Gamitin naman natin next time yung mo. Okay. Sandwich wa tabemasu ka? Sandwich mo tabimasu. Hi. Hamburger mo tabimasu ka? Hamburger mo tabimasu. Hi. Very good. Okay. Si Glyza-san. Glyza-san, hamburger wa tabemasu ka? Hi. Hamburger tabimasu. Hamburger wo tabimasu. Hamburger wo tabimasu. Sandwich wo tabemasu ka? Sandwich wo tabimasu. Okay. Salada mo tabemasu ka? Salada mo tabimasu. Salada mo tabemasu. Hai, kudamono wa tabemasu ka? Kudamono wo tabimasu. Hai, okay. So, then yung gagamitin yung wo tsaka yung mo. Kumakain din ako. Okay? Kumakain ako then kumakain din ako. Okay? Next, eto nomimasu. So, dito, ang tabemasu, meaning, ang kinakain, ito lang pwedeng gamitin sa tabemasu. Mga food, tabemasu. Then, ito mga drink, nomimasu, nomimasen. Okay? So, ito yung milk wo, nomimasen. Milk wo nomimasu ka? Kathleen-san. Kathleen-san, cola wa nomimasu ka? Hai, cola mo nomimasu. Kohi wa nomimasu ka? Kohi mo nomimasu. Kocha wa? Ocha mo nomimasu. Very good. Ocha wa? Ocha o nomimasu. Juice wa nomimasu ka? Hai, juice o nomimasu. Mizu mo nomimasu ka? Mizo mo nomimasu. Hi, very good. Ang difference ng kocha tsaka ocha ha. Ang ocha yung Japanese tea. Yung green tea. Yun ang ocha. Okay? Yun ang ocha. Ang kocha is yung mga Lipton bag, yung mga instant, yung mga chamomile. Kocha yun. Okay? Then, next, mimas. Okay? Mimasen. Okay? Ito yung ginamit natin kanina. Video, mimas ka?
何を見ますか？じゃあ、この中に、愛子さん、この中に、sa loob nito, この中に、愛子さん、何を見ますか？先生。はい、何を見ますか？この中に何を見ますか？ビデオ見ますか？ビデオクリップを見ますか？それとも、DVD を見ますか？テレビも見ますか？映画も見ますか？ Facebook を見ますか？どうですか？はい。Dami ko sinabi, ay lang ang sagot mo sa akin. Loading po, say. Kumpletuhin mo, nani o mimas ka? Facebook wo mimasu. Ato wa? At, Ato wa? Terebi. Ato, terebi wo mimasu. Terebi mo. O, dito yung gagamit yung mo. Terebi mo, mimasu. Ato wa? Ato wa, eiga wo mimasu. Mo. Hai. Ijo desu ka? Ato wa? Ano yan, say? Video clip. Video clip wo mimasu. Video mo, mimasu ka? Video mo. Betamax. Video mo mimasu. Wo mimasu. Hai. Object wo mimasu. Okay? Thing, mono, object wo mimasu. Okay? Kakimasu. To write. Kakimasen. Okay? Hiragana wo kakimasu. Kanji wo kakimasen. Okay? Nani wo kakimasu ka? Tegami wo kakimasu ka, Erika-san? Erika-san? Say? Tegami wo kakimasu ka? Gawa mo na ng gawa mo ng kwento yan. Gawa mo ng phrase. Tegami wo kakimasu. Nikki mo kakimasu. Manga wo kakimasen. Okay? Sakubun wo kakimasen. Sakubun mo kakimasen. Demo, email wo kakimasu. Okay? Parang ganon. Sample lang. Kahit ano. Ting wo kakimasu. Hai, Erika-san. Dozo. Tegami wo kakimasu. Hai. Ano to? Nikki wo. Ano yung Nikki? Diary. Diary. Yes. Nikki mo kakimasu. Hai. Manga wo kakimasen. Hai. Sakubun is essay. Gumagawa ng essay. Sumusulat ng essay. Mo kakimasen. Sakubun mo kakimasen. Okay. Pag magkasunod siyang negative, lalagyan nyo ng mo. Pag magkasunod siya ng positive, lalagyan mo ng mo. Okay? Hai. Email wa kakimasu ka? Email wo kakimasen. Hai. Email mo kakimasen. Mo yan. Manga wo kakimasen. Sakubun mo kakimasen. Email mo kakimasen. Okay? Parehong mo. Pagkasunod. Den. Okay? Yomimasu. Yomimasen. Okay? Medyo maano to. Okay? So, mga pagod na kayo. Sa susunod natin ituloy ito. Okay? Baka hindi na pumasok sa utak ninyo. Mga kokode, owari ni shimasu. Ja, minasan, otsukare-sama deshita. Anong sasabihin nyo? Tinuro sa inyo ni Ren Sensei? Otsukare-sama deshita. Hai. Arigatou Otsukare-sama deshita. Arigatou gozaimashita. Arigatou Mata ashita. Mata ashita. Jane.
Jane, may Jane pa talaga. Jane. Ay, oyasumi nasai.はい、お疲れ様です。おやすみなさい。はい、失礼いたします。はい。